Di dalam gerbong kereta api kelas 2 nan tidak memakai pendingin udara itulah kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lal Singh Chadha dan ia tampak bergumam serta tertawa tanpa sebab sehingga membuat penumpang wanita nan berada di depannya menjadi sangat risih dan Lal mengatakan bahwa wanita di depannya memiliki sepatu yang bersih sedangkan Lal mengenakan sepatu lusuh lagi kusam, akan tetapi justru karena sepatu lusuh itulah film ini dibuat dan kita akan dibawa mundur kepada masa lalu tentang Lal nan sangat-sangat penuh dengan perjuangan. Ready? Come. बस इसके दिमाग में शैतान है. पूरी हो गई आपकी जीत. Meski terlahir dengan kaki yang lemah disertai dengan IQ yang rendah, namun Lal memiliki seorang ibu nan pintar lagi penyayang dan selalu dengan tegas menekankan kepada Lal bahwa dirinya setara dan tak berbeda dengan anak-anak lainnya. ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता. बहुत स्मार्ट थी मेरी मम्मी. ओ मेरी मम्मी दी फैमिली दा सी. किसी से कम नहीं है तू. बाकी बच्चों जैसा ही है. Memasuki ajaran tahun baru masuk sekolah, Lal nan memiliki IQ yang rendah itu pun tidak diterima pada sekolah reguler, namun berkat kerasnya keinginan serta pengorbanan sang ibu yang rela menjadi pembantu di rumah bapak sekolah pun akhirnya Lal diterima atas dasar kasihan kepada ibu Lal nan hanya seorang janda. आप बिना बहन जी पढ़ो, मन लगा के पढ़ना. मेरे स्कूल दा पहला दिन. जिन्नी तेरे से हो सकती है उससे थोड़ी ज्यादा. रुक जाओ ना. मैं शामी आवांगी ना तेनों लेन वास्ते. बस आज मैं यहीं पे बैठूंगी. Pada hari pertama masuk sekolah, seluruh murid yang berada di kelas nan melihat akan perbedaan fisik Lal pun menolak untuk memberikan kursi yang bersebelahan dengan mereka. Akan tetapi ada satu murid perempuan bernama Rupa dengan suara nan lembut itu pun mengizinkan Lal untuk duduk di sampingnya, dan sejak hari itulah Lal dan Rupa menjalin hubungan pertemanan dan selalu bersama di setiap waktu. उसनु बहुत डर लगता था. सो जाती थी. मैं बड़ा खुश था जी. जब मैं पहली बार सुनी. यहाँ बैठ जाओ. मैं कदी नहीं देखी ऐसी. तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ. कहाँ रहते हो? अपने घर विच. बुद्धू हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? रूपा डिसूजा. भी दिल नहीं भरा मैं की करा, बाकी दुनिया लगती सिर्फ तुम हो मुझे पसंद इस तरह. कमाल दी जादूगरनी थी जी. बाकी दुनिया री मैं की करा. Terdapat sebuah pohon besar di tengah ladang milik Ibu Lal yang menjadi tempat bagi mereka bermain. Bahkan hingga hari mulai gelap pun mereka tetap menghabiskan waktu di sana. Dan pada hari itu Lal pun menyatakan perasaan bahkan mengajak Rupa menikah. Namun Rupa hanya membalas dengan senyuman lalu pergi ke depan rumah Lal untuk menonton TV, yang kebetulan TV di rumah Lal merupakan satu-satunya TV di kampung ini. घर चले. रुक जाओ ना प्लीज. ने पिंड दा पहला टीवी खरीदिया. सारा पिंड टीवी देखण आ गया जी. ब्याह करेगे तू? Wanita yang tadinya risih kini mulai tertarik dengan cerita Lal. Bahkan si kakek serta si nenek juga ikut mendengarkan tatkala Lal bercerita ketika ia mengunjungi rumah bibinya yang berada di Delhi, dan di sana ia memiliki saudara sepupu yang sangat suka menari dan ada satu pemuda yang tertarik dengan tarian favorit Lal. Maka pemuda tersebut meminta agar Lal dapat mengajarkannya, dan seiring berjalannya waktu pemuda itu
itu telah menjadi aktor sukses dan ketika Lal menyebutkan beberapa film yang dilakoni maka tentunya para penumpang tidak percaya bahwa Lal mengenal sosok artis legendaris yakni Shah Rukh Khan. रुकेंगे मुंडा बहुत बड़ा एक्टर बन गया जी कुछ कुछ होता है कल हो ना हो मैं हूं ना आओ जी शाहरुख खान कौन शाहरुख खान Keesokan harinya terjadi pemberontakan yang berujung dibunuhnya Perdana Menteri India oleh dua orang pengawalnya sendiri nan beragama Sikhisme atau agama yang identik dengan turban di kepala. Maka dari itu masyarakat yang beragama sama dengan Perdana Menteri alias masyarakat yang berambut pendek memburu orang-orang dan memakai turban, dan oleh karena itulah sang ibu memotong rambut Lal di tengah kekacauan demi keselamatan Lal, dan pemberontakan ini merupakan kisah nyata yang benar-benar terjadi dengan korban di atas 8.000 orang. Democracy died today. वापस जाने वास्ते स्टेशन के लिए निकले जी लाल चल चल जल्दी चल। मैंने माफ करे हैं। मेरे लंबे बाल पसंद नहीं थे जी Si kakek nan terharu mengingat betapa kejamnya kejadian di hari itu dan merupakan sebuah mukjizat ia bisa hidup sampai saat ini, dan Lal juga menceritakan tentang mukjizat yang terjadi kepada dirinya tatkala ketika ia sedang bermain bersama Rupa. Gerombolan anak nakal yang bernama Samsul, Adya serta Masnur membuli Lal nan cacat, lalu Rupa meneriaki Lal untuk berlari dan seketika mukjizat itu datang, bahkan dengan keajaiban Lal mampu berlari di atas kecepatan manusia pada umumnya. दुनिया में चमत्कार होंदे हैं जी उस दिन दे बाद मैनू जिथे भी जाना होंदा मैं दौड़दा Suatu hari ketika Rupa tidak masuk sekolah, hal itu membuat Lal langsung datang ke rumahnya, dan di sini Lal baru mengetahui kenapa dan mengapa Rupa sangat membenci rumah dikarenakan ayahnya selalu meminta uang kepada ibunya dengan melakukan kekerasan dan naas. Pada hari itu juga ibu Rupa harus tewas di tangan ayahnya sendiri, lalu Rupa bersumpah akan melakukan apapun agar ia bisa menjadi kaya dengan tujuan terhindar dari kekerasan. Lalu mukjizat kembali terjadi tatkala hak asuh Rupa jatuh ke tangan neneknya nan bekerja di rumah Lal, sehingga sejak saat itulah mereka tinggal bersama, bahkan ibu Lal telah menganggap Rupa seperti anaknya sendiri. उसनु बहुत डर लगता था सो जाती थी मैं बड़ा खुश था जी Ketika dewasa, Lal dan Rupa juga berkuliah di kampus yang sama, namun sialnya gerombolan anak-anak bandel di kampung juga menuntut ilmu di sana, sehingga pembulian itu terus berlanjut. Namun lagi dan lagi Rupa menyuruh Lal untuk berlari secepatnya, bahkan Lal mampu mengalahkan kecepatan para atlet lari di kampus nan sedang latihan, sehingga membuat bapak pelatih yang bernama Deking itu pun terpelongo dan langsung menjadikan Lal sebagai atlet lari utama di kampus tersebut. बंदा है कि रॉकेट है? कौन है यो? होना हो पर दौड़ता बहुत तेज है भाई. Tibalah di hari perlombaan antar kampus dan tampak Lal tidak melakukan pemanasan seperti peserta lain, dan Lal hanya sibuk memandangi Rupa. Bahkan ketika pertandingan telah dimulai pun ia tetap saja bertingkah konyol, namun pada akhirnya ia tetap keluar menjadi sang juara. Bahkan pada pertandingan demi pertandingan berikutnya tetap tak ada satupun dari peserta lain yang mampu untuk mengalahkan kecepatan kaki yang dimiliki oleh Lal Singh Chada. रुकना नहीं है बेटा. Best of luck.
Berbagai kegiatan kampus pun diikuti oleh Lal dengan baik. Begitupun dengan rupa nan menjadi model sehingga rupa kini dilirik oleh banyak pria yang salah satunya adalah James, seorang mahasiswa nan tampan lagi kaya, namun suasana kasmaran tersebut dirusak oleh Lal yang merasa cemburu dan rupa tetap membela sahabatnya Lal meski ia harus kehilangan James dan kaya raya. Dan di sini Lal kembali menyatakan perasaan untuk kedua kalinya, tapi kembali hanya dibalas dengan senyuman yang tak memberikan arti jawaban. उसने तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। नए और फिर एक्ट्रेस। तुम क्या करोगी लाल? मेरे साथ ब्याह करेगी तू? Orang-orang yang berada di kereta pun kini tampak lebih antusias mendengarkan cerita selanjutnya dari Lal yang telah lulus dari universitas dengan nilai sempurna. Dan karena silsilah keluarga keturunan Lal merupakan tentara hingga 3 kakek buyutnya, maka Lal memutuskan masuk ke Angkatan Darat. Dan seperti biasa, para anggota yang melihat keanehan sikap Lal pun tak memberikan kursi. Namun ada salah satu anggota yang bernama Bala mengizinkan Lal untuk duduk di sampingnya. Dan kalimat pertama yang ditanyakan oleh Bala adalah, चड्डी पहनती हो? ये बनियान आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। sangat berbeda dengan Lal nan memiliki 3 kakek buyut sebagai tentara. Bala justru memiliki 3 kakek buyut yang ahli dalam membuat pakaian dalam. Dan Bala bercita-cita ingin menjadi pengusaha pakaian dalam suatu saat nanti jika telah pensiun dari militer. Dan dimulai sejak hari itulah Bala dan Lal kini telah menjadi sahabat sejati. फ्रीडम फाइटर्स दे वास्ते चड्डी बनियान बनाते थे, अंग्रेजा दे वास्ते चड्डी बनियान बनाते थे। चड्डी बनियान के बारे में सब कुछ पता है। मेरी बनियान का कट तो पूरा ही गलत है। ये देख, मेरी वाली का कट। Di dalam kesatuan, komandan yang melatih sangat menyukai Lal dikarenakan Lal merupakan seorang jenius dengan fisik serta ingatan yang luar biasa. Terlebih lagi, Lal mampu merakit senjata dengan kecepatan mustahil. Namun Bala tak peduli sedang dalam giat apapun, situasi apapun, Bala selalu mempromosikan tentang pakaian dalamnya, bahkan membawa mesin jahit lalu mengukur lingkar badan para prajurit beserta komandan mereka. Dan ternyata mereka semua sangat puas dan senang dengan pakaian dalam yang dibuat oleh Lal dan Bala tentunya. चड्डी बनियान नहीं पहनता? बनियान के बिना लाइफ में आराम ही नहीं। तुझे सीखना है? Kehidupan di asrama pun kini telah genap 4 tahun lamanya dan Lal sangat merindukan rupa. Lalu sesaat kemudian prajurit yang berada di ranjang atas pun memberikan surat kabar tentang rupa nan saat ini berprofesi menjadi foto model seksi. Ternyata banyak dikecam oleh masyarakat, maka Lal memutuskan mengambil cuti karena khawatir dengan keadaan rupa. Dan sesampainya di tengah para pendemo, Lal langsung memukul ketuanya yang memicu keributan sehingga membuat Lal menjadi terluka. ज्यादा ही नंगा घूमने का शौक है तो चल मेरे साथ। तुम हर जगह मुझे बचाने नहीं आ सकते लाल। Di tengah heningnya malam, Lal untuk ketiga kalinya menyatakan perasaan kepada rupa, namun tetap tak bisa diterima oleh rupa dikarenakan rupa tak ingin menjadi orang yang biasa. Rupa ingin sukses dan kaya, maka oleh sebab itulah ia akan melakukan hal apapun untuk menjadi diva dan menjadi bintang di dunia film. Hebatnya Lal tak pernah memaksakan perasaannya dan selalu sabar dengan jalan pikiran lupa. Lalu Lal mengatakan bahwa esok hari ia akan dikirim ke medan perang, dan rupa juga tak kalah hebat dan selalu mendukung Lal dan meminta Lal untuk lari saja jika keadaan telah berbahaya. रूपा चली गई। बाज भाई, हीरोइन बनना है इसे।
Kembali pada kesatuan, Lal tampak melihat album foto pada buku catatannya untuk melepas rindu kepada rupa serta melihat foto si Bala nan telah menikah. Bala mengungkapkan bahwa ia sangat ingin Lal menjadi mitra bisnisnya dengan rencana awal 3 mesin jahit dan Lal diminta untuk membuat 20 pakaian dalam setiap harinya selama 1 bulan, lalu 2 mesin jahit lainnya akan membuat masing-masing 10 pakaian dengan mempekerjakan 2 karyawan. Maka setiap harinya Lal pada bagian produksi akan bisa menyelesaikan 40 pakaian dalam, dan jika sudah 1 bulan akan tercapai sebanyak 1.200 pakaian dalam. Maka Bala pada bagian pemasaran akan melakukan tugasnya, dan dalam 3 bulan ke depan modal awal mereka telah kembali dan selanjutnya hanya akan ada keuntungan. मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगी, मैन्युफैक्चरिंग संभालना तो मैं मार्केटिंग करूंगा। 3 मशीन 30,000 में आएंगे, तो बाकी 2 वर्कर्स 10-10 सिएंगे। 3 महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। Telah tiba di perbatasan nan dicurigai telah disusupi oleh para musuh, sang komandan membagi 3 kelompok dan menempatkan Lal serta Bala pada tim penyerang tanpa tahu bahwa pasukan batalion mereka telah diketahui kedatangannya oleh pimpinan musuh yang bernama Muhammad Paji nan telah bersiap dengan senjata rudal mereka. Menyadari kesatuannya telah dikepung, komandan menyuruh anak buahnya untuk meminta bantuan kepada markas pusat dengan memberikan titik koordinat lokasi yang nantinya markas dari para musuh ini akan diledakkan melalui serangan udara. Dan maka dari itu, kesatuan yang dipimpin oleh komandan harus segera mundur jika tak ingin terkena dampak dari serangan udara. Lalu tiba-tiba Bala pun berusaha untuk membuat Lal tersadar dari efek gegar akibat gelombang ledakan, dan ketika Bala mengucapkan kalimat lari persis seperti pesan rupa, Lal langsung berlari secepat mungkin, bahkan tak sadar ia telah jauh meninggalkan rekan-rekannya, dan Lal memutuskan untuk kembali menyelamatkan rekanan terluka hingga berulang-ulang kali. Dan lucunya, Lal juga menggotong pimpinan dari pihak musuh untuk diselamatkan. जैसे रूपा ने कहा था, मैं भागा। बाला कित्थे रह गया सी? हर वारी जब मैं बाला नू ढूंढण वापस जा, मेरे तीनों नाना जी दिख रहे थे जी। Meski telah diperingatkan agar jangan kembali lagi ke atas, namun Lal tetap mencari sahabatnya Bala, dan malang bagi Bala nan harus terluka hebat, tapi Lal tetap menggotong sahabatnya. Meskipun Lal terkena tembakan di bokongnya, Lal terus berlari dan tetap tidak berhenti, dan hingga akhirnya sang sahabat pun gugur meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. घबरा मत, कुछ नहीं होगा। वीरे, तेरे घर जाने। बाला, वीरे, वीरे। Penumpang di kereta pun tertawa ketika Lal akan menunjukkan bekas tembakan pada bokongnya, lalu dilanjutkan kembali bercerita bahwa hanya Lal lah yang masih tetap santai memakan es loli, sedangkan yang lainnya mengalami trauma perang yang berat. Dan untuk itulah Lal berusaha menghibur mereka, bahkan musuhnya sendiri pun tetap tak ia bedakan, sampai akhirnya Muhammad Paji nan telah diamputasi kabur dari rumah sakit. गड़बड़ है और अब गायब। किसको उठा के लाए थे लाल? गड़बड़ है
Atas keberanian yang Lal miliki di medan perang, komandan sangat bangga kepada Lal yang tidak memperdulikan nyawa sendiri demi menyelamatkan rekan anggota lain. Dan oleh sebab itulah, Lal pun diberikan penghargaan setara dengan Medal of Honor di Istana Presiden. Dan tentunya penghargaan itu membuat sang ibu sangat bangga kepada anaknya. 5 जाने बचाई लाल सिंह चड्ढा. Tak seperti aparat konvensional pada umumnya, Lal justru menaiki bajai menuju bandara untuk kembali pada kesatuan dan kebetulan. Di tengah perjalanan, Lal melihat Rupa yang ternyata tinggal di ibu kota India dan tentu saja Lal nan telah rindu berusaha memanggil serta mengejar Rupa meski dalam keadaan yang cedera. Namun hingga pada akhirnya, Lal hanya mendapati pemandangan yang selalu membuat ia begitu marah. भाई आर्मी का लफड़ा हो जाएगा. अपन आर्मी की इज्जत करते हैं. Tanpa bicara karena kesal ditinggalkan begitu saja oleh Rupa nan lebih memilih pergi bersama kekasihnya, Lal pun menunda kembali pada kesatuan dan memutuskan untuk menginap di rumah bibinya yang juga berada di ibu kota. Lalu sesaat kemudian Rupa menghubungi telepon rumah bibi Lal dan benar, Lal masih berada di ibu kota, maka Rupa mengajak Lal untuk bertemu menghabiskan malam. लग रहे हो यूनिफॉर्म में. मुझे भी. Rupa pun menceritakan bahwa kehidupannya saat ini sudah jauh lebih baik dan dalam waktu dekat ia akan menjadi mega bintang, namun pada kenyataannya Rupa hanya dimanfaatkan oleh produser film. Dari raut wajah tampak Rupa berbohong agar Lal ke depannya tidak usah lagi mencemaskannya, dan di malam ini merupakan kali keempat bagi Lal menyatakan perasaan, namun tetap saja Rupa hanya membalas dengan senyumannya. आएगी हमें जो अब मुझे चलना चाहिए. तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो लाल? आज हम दुबई जा रहे हैं. मैं हमेशा तुम्हारी रूपा रहूंगी. रूपा मेरी जिंदगी से चली गई. Keesokan harinya secara kebetulan Lal kembali bertemu dengan Muhammad Paji dan tetap seperti biasa. Dengan hangat Lal menyambut Paji, bahkan bersedia mengantarkan Paji ke kontrakannya. Paji yang tak habis pikir mengapa Lal mau menyelamatkan nyawanya padahal Paji merupakan musuh yang dikirim untuk membunuh. Namun Lal tidak memperdulikan semua itu, lalu dilanjutkan dengan mentraktir Paji di sebuah kafe, dan di sana Lal bercerita tentang sahabatnya Bala yang telah tewas dan Lal akan menepati janjinya untuk membuka usaha pakaian dalam serta meminta Paji bersedia menggantikan posisi Bala sebagai manajer pemasaran, yang membuat Paji tertawa mencemooh ide gila dan merekrut orang lumpuh. तुम्हें पता था मैं कौन था? नहीं जी. दुश्मन था बेवकूफ. दारू पिलाओगे लाल मियां? चड्डी बनियान का. रोडपति लाल सिंह चड्ढा. मैं बन जाऊंगा मार्केटिंग मैनेजर. उस दिन मैं फुटबॉल खेलूंगा. Malam ini merupakan malam pergantian tahun, dan di saat detik-detik hitungan mundur, Lal memikirkan tentang Rupa, dan di sisi yang berbeda tampak Rupa telah bersiap akan mengakhiri hidupnya dikarenakan tak kuat lagi dengan beratnya ujian hidup. Lalu secara tiba-tiba seolah terdengar suara Lal nan memanggilnya hingga membuat Rupa tersadar bahwa hidupnya sangat berarti untuk seseorang. रूपा, तेनू दुबई नहीं जाना चाहिए. कार चल, क्योंकि तू मेरी रूपा है.
Kepada penumpang, Lal pun kembali melanjutkan cerita bahwa ia memutuskan untuk keluar dari militer dan menemui keluarga Bala yang meninggalkan istri serta 2 orang anak dan tentunya hidup mereka serba kekurangan. Penduduk kampung yang membuat patung penghormatan Bala pun juga dikunjungi oleh Lal yang mengatakan bahwa ia meminta izin untuk memulai usaha mereka dan Lal akan mengikuti setiap strategi rencana bisnis nan dulu telah dibuat Bala. टेलरिंग का भी कुछ नहीं मालूम। तेरी कापी वीरे। ओए तू बिल्कुल फिक्र ना कर वीरे। Bangunan di samping rumah Lal yang dahulu ditempati rupa pun kini telah menjadi tempat produksi pakaian dalam dan singkat cerita, hari demi hari berlalu dan terbukti Lal beserta 2 orang karyawannya mampu membuat 1.200 pakaian dalam dengan waktu 1 bulan. Namun pada bagian pemasaran, ucapan Bala tidak terbukti benar tatkala katanya mampu menjual ratusan pieces, namun buktinya 1 pieces pun tak terjual dan hingga akhirnya Muhammad Paji pun datang karena ia tak bisa pulang ke negaranya, ditambah ia tak lagi dibutuhkan oleh kelompoknya. Dan oleh karena sebab itulah Paji bersedia menjadi manajer pemasaran dan Paji menanyakan apakah sudah ada produk yang terjual, dan jawaban Lal adalah telah terjual 5 pieces yang dibeli oleh ibuku lalu ia berikan kepadaku untuk aku pakai. 3 मशीनें खरीदी, मतलब एक दिन विच 4। ठीक वैसे ही जैसे बाला ने कहा था ठीक वैसे ही होया। तो आखिरी पन्ने पे लिखा था वो महीने दे 800 सेट नहीं बेच पा रहे थे। एक दिन पता है कौन आ गया? मोहम्मद पाजी। तुम्हें आ गया तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर बनने? अब तक एक भी सेट नहीं बिका। मैंने खरीदे मेरे वास्ते। मोहम्मद पाजी ने मैनू आइडिया दिया, एक पे 2 फ्री देते हैं। फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकिया था। Strategi penjualan apapun telah mereka pakai namun tetap saja tak membuahkan hasil hingga pada akhirnya Paji tertawa terbahak-bahak karena baru menyadari nama produk mereka merupakan nama laki-laki dan Paji meminta Lal untuk segera mengganti nama produk mereka menjadi nama perempuan dan tentu saja Lal menamainya dengan nama rupa. Benar seperti dugaan Paji, kini produk mereka telah terjual sangat-sangat laris, bahkan telah berubah menjadi pabrik besar di hampir setiap kota dan memiliki kantor pusat di ibu kota Delhi. Dan pada setiap tahunnya Lal mengirimkan setengah untung perusahaan kepada keluarga mendiang Bala sampai membuat istri Bala pingsan melihat jumlah nol yang sangat-sangat banyak. या खुदा पेंदे ओ पेंदे लड़की लिखो, किसी लड़की का नाम लिखो। रूपा। 9 मशीनें हो गई जी। हाँ, ने एक वड्डी जगह ले ली सा बाला दी करवाली नू जांदा है। Penumpang di kereta pun tentunya menertawakan Lal yang mengaku seorang direktur Rupa Corporation namun menaiki kereta api kelas 2 tanpa AC hingga akhirnya Lal mengeluarkan tabloid majalah nomor 1 di India yang mencetak foto dirinya bersama Muhammad Paji pada bagian sampul yang membuat penumpang seketika terdiam seakan tak percaya bahwa mereka sedang duduk bersama pemilik pakaian dalam terbesar di India. क्या आप रूपा कॉर्पोरेशन के मालिक है? वो भी 2nd क्लास नॉन एसी में। तुम सुनाते भी कितना अच्छा हो। तुसी मोहम्मद पाजी दी फोटो देखनी है और मैनू अपने कवर पे छापा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रूपा कॉर्पोरेशन। Beralih kepada Paji nan sedang berada di kantor mewah pusat dan ia terdiam melihat televisi nan mengabarkan tentang adanya serangan bom oleh anak-anak remaja dan seketika Paji mendatangi ruangan kerja Lal untuk menyampaikan ucapan terima kasih pertama kalinya terhadap Lal yang telah mau menerima musuh bahkan percaya kepada musuh hingga mereka sukses bersama-sama.
rumah. Lalu Paji mengutarakan niatnya bahwa ia akan pulang ke negaranya karena Paji tak ingin anak-anak remaja didoktrin oleh pemuka agama dengan alibi jihad, dan Paji akan mendirikan sekolah agar bisa merubah dan menghapus kebodohan. Namun sebelum dirinya pergi, Paji telah mempekerjakan orang-orang yang sangat-sangat pintar untuk mengurus perusahaan, tentunya agar Lal tetap bisa bebas dan tak terlalu memikirkan perusahaan. मैंने तुम्हें कभी शुक्रिया नहीं कहा ना। वेलकम पाजी। लाल, मुझे अब घर चले आना चाहिए। मुझ जैसे कितनों को बहकाया जा रहा है। जाके एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, ऐसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूँ। शुक्रिया लाले। अपने घर चले गए। मैं मोहम्मद पाजी नु भी Suatu hari masuklah telepon dari dokter keluarga Lal dan memberitahukan bahwa sang ibu telah jatuh sakit, dan setibanya di desa, sang ibu mengatakan kepada Lal bahwa sudah waktunya ia akan pergi, dan itu merupakan sesuatu yang sangat wajar karena kematian juga merupakan bagian dari kehidupan. Lalu sang ibu melanjutkan dengan tulus mengatakan bahwa ia sangat merasa beruntung melahirkan Lal serta membesarkan Lal. Di sini ibu Lal juga berpesan, simpanlah hartamu secukupnya, lalu sisanya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan maka dari itu Lal mendirikan rumah sakit gratis atas nama sang ibu dan menjadikan dokter keluarga mereka sedari kecil menjadi kepalanya. दिन था जदों चल बसी दे नाम पर एक अस्पताल खोलिया सबदा इलाज मुफ्त होंदा है जी। Sementara itu semenjak ibu meninggal tak ada yang mengelola ladang, sehingga membuat Lal merasa iba dengan nasib para pekerja yang menggantungkan hidup pada ladang. Maka Lal memutuskan untuk melanjutkan pertanian sang ibu dan mempercayakan perusahaannya kepada orang-orang kepercayaan. Dan singkat cerita, Lal telah berada di desa hingga 3 tahun lamanya, dan di pagi hari itu dari kejauhan tampak rupa telah pulang kembali dengan wajah yang sangat lelah tanpa berbicara selama berhari-hari. Bahkan ketika Lal menceritakan bahwa saat ini ia telah memiliki banyak uang pun, rupa tetap tak memberi reaksi dan menandakan di masa kini rupa tak lagi tertarik dengan uang. Namun ketika suatu malam terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang bekerja di rumah Lal, rupa datang memberikan reaksi lalu memarahi bahkan memukulnya. Dan anehnya setelah itu rupa lah nan menangis, tapi Lal tetap tidak menanyai dan tetap memberikan waktu untuk menenangkan diri bagi rupa. Keesokan harinya rupa yang terbangun telah menampakkan senyum di wajahnya dan mulai kembali menjadi rupa yang dahulu, bermain bersama seperti masa kecil. Dan rupa memberikan hadiah sepatu untuk Lal yang masih ia kenakan sampai saat ini. जी मैनू डांस करना सिखाया। हाँ ओए होए Bertepatan lagi di malam pergantian tahun, Lal untuk kelima kalinya mengungkapkan perasaan kepada rupa, dan rupa kali ini ia hanya bisa menangis dan ujungnya tetap tak bisa ia terima perasaan Lal. Dan untuk kali pertama di dalam setiap penolakan, Lal pun merasakan kesedihan yang luar biasa lalu pergi meninggalkan rupa. Dan singkat cerita, di tengah malam rupa mendatangi Lal di kamarnya tanpa banyak bicara. Rupa langsung memberikan acara silaturahmi.
Menjelang subuh terdengar bunyi kendaraan yang mendekat dan ternyata merupakan rombongan kepolisian yang datang untuk menjemput Rupa, dan di sini Rupa dengan kooperatif menyerahkan diri agar tidak membangunkan Lal dari tidurnya, dan di saat pagi datang Lal kembali kehilangan Rupa tanpa meninggalkan pesan yang membuat Lal terdiam diri selama berhari-hari, dan pada akhirnya Lal memutuskan untuk berlari tanpa arah mencari jawaban atas hidup yang tak ia mengerti. मैं दौड़न लग गया, मार्केट तक पहुंचा तो सोचा पीछे छूट गया था। मैं सोचा दे दौड़दे में इतना आगे निकल गया कि Terungkaplah alasan pihak kepolisian menangkap Rupa dikarenakan pacarnya Rupa dan produser film telah melakukan berbagai macam kejahatan, dan Rupa diberikan keringanan hukuman karena berkat informasi darinya lah Abbas selaku kekasih Rupa berhasil ditangkap lalu dipenjara selama 6 tahun, sedangkan Rupa dipenjara 6 bulan. से आज पकड़ा गया अब्बास हाजी। डिसूजा की मदद से पकड़ा था अब्बास हाजी को। 6 महीनों की छोटी सजा सुनाई गई है। Singkat cerita, pelarian Lal telah berlangsung lama, dari hari berganti bulan, dari bulan berganti tahun, bahkan kini rambutnya telah panjang, dan aksi itu membuat TV nasional meliput dan ingin tahu apa alasan Lal terus berlari, namun Lal tak pernah berhenti dan tak pernah memberikan jawaban walau hanya dengan satu kata. Atas viralnya aksi lari yang dilakukan Lal membuat orang-orang mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh Lal, dan seiring bertambahnya waktu, pengikut Lal menjadi semakin banyak, dan pada akhirnya aksi lari selama 4 tahun 7 bulan 3 hari tersebut, Lal baru teringat nasihat ibunya yang mengatakan bahwa masa lalu itu ibarat tas besar yang dibawa dan dipikul pada punggung, sehingga semakin lama dibawa akan semakin berat. Maka hal yang membuatmu memperlambat ketujuan masa depan harus segera ditinggalkan dan dimulai dari hari ini. Lal memutuskan untuk berhenti berlari dan melupakan kenangan yang selalu membebani. दरगाह में शिवा रही अंदर है तेरा ता अंगीठियां चल वे तुर गलियां छड़ रंगा तुर गलियां। मैं भी आपके पीछे पीछे दौड़ना चाहता हूँ। ते फिर कुछ और, मैं तो बस दौड़ रहा था। दिलदार तो और गो सजदे में के आंसू की बूंद चल वे तुष्क मेरा मस्ता चल तोड़ के बिजड़ शफक सूरज डलिया। वो हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। 3 दिन तक भागा जी। रुक गया। मैं थक गया जी। Liputan televisi itu pun akhirnya diketahui oleh Rupa, dan kini telah segar dan telah bekerja sebagai akuntansi. Dan di sisi yang berbeda, Lal yang telah kembali ke rumah diberitahukan bahwa selama Lal pergi, ternyata banyak sekali surat yang dikirimi oleh Rupa. Bahkan Rupa juga mengirimkan alamat terbarunya, dan karena itulah Lal yang berada di kereta api sejatinya sedang dalam perjalanan menuju alamat Rupa dengan memakai sepatu yang dahulu Rupa belikan. पागल नहीं है वो। तो ये चिट्ठियां आई थी रूपा दीदी की। पेरी पहना, पेरी पहना। Setibanya di rumah Rupa, Rupa langsung meminta maaf telah memperlakukan Lal dengan buruk selama ini. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil datang memanggil Rupa dengan panggilan ibu, dan betapa pilunya hati Lal mengetahui fakta dan menyakitkan ini. Rupa pun memberitahukan nama anaknya yaitu Aman Cada karena ayahnya seorang yang bermarga Cada alias Lal Singh Cada. Namun Lal yang memiliki kelemahan agak lemot dalam kata kiasan pun membuat Rupa kesal lalu menyebutkan, "Kaulah ayah dari anakku." Seketika tangis pilu itu berubah menjadi tangis kebahagiaan seolah tak percaya, dan Lal menanyakan apakah Aman memiliki IQ jongkok seperti dirinya, dan Rupa mengatakan bahwa Aman merupakan anak yang sangat-sangat pintar. अमन चड्ढा, ये भी चड्ढा है? क्योंकि इसके पापा भी चड्ढा है, लाल सिंह चड्ढा। इसके पापा का नाम भी लाल सिंह चड्ढा है? तुम ही इसके पापा हो।
कितना प्यारा है ना, बहुत स्मार्ट है। जाओ जाओ। Di tengah taman sembari menemani anak mereka yang sedang bermain, Rupa akhirnya menyatakan perasaan dan ingin menikah dengan Lal. Tentunya Lal sangat bahagia dikarenakan penantian yang panjang, kesabaran tanpa batas, serta perjuangan tak kenal lelah dalam mengejar cintanya selama ini telah berbuah manis. Belum genap 1 minggu, kebahagiaan itu kini telah berubah menjadi kesedihan panjang tatkala Rupa sebenarnya telah sakit sejak dari lama, dan meskipun Lal telah berusaha berjuang sekuat-kuatnya untuk menyelamatkan sang istri, namun takdir harus merebut paksa kembali kebahagiaan Lal yang berujung wafatnya sang istri dan dimakamkan tepat di bawah pohon besar tempat mereka main di masa kecil. आज बरसी है तेरी। बहुत चंगा बच्चा है जी वो, और सिलाई भी बहुत स्मार्ट है। तेरे वास्ते चिट्ठी लिखी है उसने, मैनू पढ़ना मना है। वो तेनू बहुत याद करता है। मैनू तेरी बहुत याद आंदी है रूपा, बहुत याद आंदी है। Beberapa waktu berselang, Aman yang pintar itu pun telah masuk bersekolah, dan meski hari ini merupakan hari pertama bagi dirinya, Aman tetap mengizinkan ayahnya untuk segera pulang, yang membuat Lal malu karena di saat ketika Lal masuk sekolah di hari pertama, ia memohon agar sang ibu tetap berada di sekolah. Namun Lal yang hendak pergi itu pun melihat tempat duduk yang dahulu digunakan sang ibu untuk menunggu dirinya. Maka kali ini Lal melakukan hal yang sama meski tak diminta oleh Aman, putra tercintanya. देख पुत्र, बहुत मेहनत करनी है। हाँ जी पापा। हाँ मैं जी पापा। बाय बाय पापा। बाय बाय। आई लव यू पुत्र। आई लव यू पापा। चल। Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada sosok Lal yang terlahir dengan kaki nan cacat serta IQ yang rendah, sehingga manusia pada umumnya yang melihat perbedaan tersebut selalu berbuat hal yang tak jauh dari kata merendahkan. Akan tetapi yang tidak diketahui manusia kebanyakan adalah justru mereka memiliki hati nan ikhlas, hati yang tulus, serta sifat yang jujur sehingga mengantarkan pada kepercayaan. Dan ketahuilah bahwa ilmu jadul tentang kejujuran ini merupakan sebuah ilmu yang selamanya akan terpakai di belahan dunia manapun, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa kalian ke surganya. Semoga kita semua tetap bisa berkomitmen dengan dasar kejujuran, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dan semoga Allah selalu menuntun kita pada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pajero ya Allah, pajero ya Allah, percepatlah ya Allah. Teman-teman, mohon maaf kalau audio pada video kali ini itu agak berubah, dikarenakan alat perekaman kemarin dimasuki semut, ratusan mungkin ribuan semut sampai bertelur di dalamnya. Saya pun juga heran kenapa mereka bisa masuk ya. Nggak tahu juga, pokoknya lagi rusak. Semoga dengan cepat ada gantinya lah. Amin ya Allah, amin. Sehat-sehat selalu. I love you.